ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଖଟିଖିଆ ମଜଦୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସର ପାଇଁ, ଅଫିସ ପାଇଁ, ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ଆଦାନୀ, ଆମ୍ବାନୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହଉନି। ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଯେ ନହବ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟେଇ ଦେବେ। ସବସିଡି ଦେବା କଥା, ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା, ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା। ବେକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, जो बैंक जो विभिन्न कथा कहते आम बैंक ऋण दबू विभिन्न प्रकार समस्या समाधान करू ऋण पाई एसएमई कथा कहते बैंक वाला ऋण दौनी तापर आईन आने दरकार। विशेषकर स्टेट बैंक ठू आरंभ कर विभिन्न बैंक जाक टोटाली गरीब लोकों छोट छोट व्यवसायी ऋण दौना आईन आने दरकार एवं इंस्ट्रक्शन देवा दरकार। एवं जो मैंने चाषी अच्छा चाषी जो धान मिनिमम सपोर्ट मिनिमम 4500 टका रखा दरकार। आमर क्विंटल पिछा मांडिया, अड़ीसी, बाजरा ये सब जिनस सब्सिडी न देवे, यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बदलेबेनी बढ़ेबेनी, विभिन्न प्रकार युवक मान पिला पाठ पढ़िया इंजीनियर, डॉक्टर फैक्टर जहाँ भी हवा आवश्यक व्यवस्था करने आवश्यक। ब्रह्मपुर टू आरंभ कर कलाहांडी पर्यंत बलांगीर पर्यंत ये है कांग्रेस गढ़। आम चेष्टा करूँ केबिके केबिके अंचल एवं साउथ ओडिशा वेस्टर्न ओडिशा आम चेष्टा करूँ कांग्रेस को मैक्सिमम एमपी मैक्सिमम एमएलए दवापाई। आ निश्चित भाव में आम विजय हबू, एते तीन मात्र संदेह नहीं, निश्चित भाव में आम विजय हबू।